बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल हमने आपको बताया था कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने तीसरी आलमी जंग की डेट अनाउंस कर दी है। उसके बाद आज अमरीका किस तरह से खौफ में मुब्तला है और अमरीकी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो अपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को किस तरह से मलामत कर रहे हैं कि आप जानते नहीं हैं कि चीन क्या है। वो कह रहे हैं कि चीन को जंग भी नहीं लड़नी पड़ेगी, एक ही झटके में वो ये जंग जीत जाएगा और 90% अमरीकी मरने वाले हैं। इस खबर की पूरी डिटेल, पूरी रिपोर्ट हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत को अल्टीमेटम दे दिया गया है। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, या चीन या अमेरिका, और भारत को तो बाकायदा कह दिया गया है कि रूस और अमेरिका में से एक को चुन लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सारी डिटेल्स आपको देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, और ये वक्त सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक के लिए ये वक्त आ चुका है। और आप सब जानते हैं कि ये वक्त क्यों आया है, लेकिन जो नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि पिछले दिनों अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीन के सदर शी जिनपिंग की एक मीटिंग हुई थी, एक वर्चुअल समिट हुआ था जिसमें चीन ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि अगर आपने ताइवान वाले मामले में मुदाखलत की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो अमेरिकी जो ताइवान को आज़ाद देखना चाहते हैं वो आग से खेल रहे हैं। और अमेरिका ने चीन को यकीन दहानी कराई कि हम ताइवान में मुदाखलत नहीं करेंगे और हम वन चाइना पॉलिसी पर बिलीव करते हैं। उसके फौरन बाद अमेरिका ने जो बाइडेन ने एक समिट बुला लिया और इस समिट का नाम है समिट फॉर डेमोक्रेसी। इसमें भारत को भी इनवाइट किया है, पाकिस्तान को भी, और 100 ममालिक इसमें आ रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें चीन नहीं आ रहा, ताइवान आ रहा है। और चीन के लिए ये ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान को इनवाइट ना करें कि पीके को कर दें या सिंध को कर दें या पंजाब को कर दें या बलूचिस्तान को कर दें। अमेरिका के इस कदम उठाने के बाद चीन आपे से बाहर हो गया, उसका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा, और पहला कदम जो चीन ने उठाया वो रूस के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने का एक मुआहदा कर लिया। क्योंकि रूस को भी खतरा था अमेरिका से। अमेरिकी और बरतानवी बॉम्बर्स रूस की फिजाई हदूद के करीब करीब परवाजें करते हुए देखे गए। तो चीन और रूस में यह बात डन हो गई कि हमने मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना है और हम मिलिट्री अलायंस भी बना सकते हैं, और अगर हम पर कोई हमला करता है तो हमारी फौजें मिलकर उस दुश्मन का मुकाबला करें। उसके बाद कल हमने आपको बताया कि रूस ने दावा किया है कि जो बाइडेन ने तीसरी आलमी जंग की डेट फिक्स कर दी है, उसकी तारीख अनाउंस कर दी है अपनी इस्टेब्लिशमेंट को। और कल ही हमने आपको बताया कि चीन ने कहा है कि अमेरिका ने दुनिया में एक लकीर खींच दी है, दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और अमेरिका का तीसरी आलमी जंग का ऐलान करना बहुत बड़ी बात है। जो बाइडेन उसी ग्रुप का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में जंगें चाहते हैं। इन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फौजें इसीलिए निकाली हैं ताकि ये टारगेट्स अचीव कर सकें। अफगानिस्तान में फंसे रहे तो ये फंसे ही रहेंगे। तो ये सारा बैकग्राउंड था। अब हमारे पास चंद बड़ी जबरदस्त खबरें हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि पाकिस्तान के लिए अब यह वक्त आ गया है कि वो चीन या अमेरिका में से किसी एक को सेलेक्ट कर ले। और भारत को तो यह बाकायदा कह दिया गया है कि आप रूस या अमेरिका में से किसी एक को चुन लें। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, जब से जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने हैं, पाकिस्तान की एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनी है कि हमने किसी की जंगों में नहीं पड़ना और हम किसी के दुश्मन भी नहीं हैं। हम पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। सारी दुनिया के तमाम ममालिक हमारे दोस्त हैं सिवाय भारत के। इमरान खान जब पहली बार अमेरिका गए, उन्होंने ट्रंप के जहन में जितनी गलतफहमियां थी, जितने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडास थे, वो सब क्लियर कर दिए। और उसके बाद ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। वो हमेशा यही कहता रहा कि इमरान खान मेरा बेहतरीन दोस्त है। उस मुलाकात से पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बकवास करता था। जब जो बाइडेन आया तो ये तो बड़ा पुराना खिलाड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ये शुरू से इमरान खान के खिलाफ रहा है, क्योंकि इमरान खान इनके झूठे प्रोपेगेंडास को एक्सपोज कर देता है इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पर बैठकर, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होकर, और ऐसे एक्सपोज करता है कि ये उसकी तरदीद कर ही नहीं सकते। फैक्ट्स और फिगर्स सामने रख देता है। तो इमरान खान की जब से हुकूमत आई है, इमरान खान की तरफ से अमेरिका को यही मैसेज जाता रहा कि हम आपके साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते,
ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے، ہم آپ کی جنگ میں آپ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، ہم آپ کی کرائی کی بندوق نہیں بنیں گے، ہم بھارت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اگر بھارت جھوٹا پروپیگنڈا کرے گا کہ اس نے ہمارا طیارہ گرایا ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم بھارت کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، ہم اسے ایکسپوز کریں گے۔ تو ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم چین سے دور نہیں ہوں گے، اور ہم ویسے ہی تعلقات چاہتے ہیں جیسے آپ کے بھارت کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ تعلقات پاکستان اور امریکہ دونوں کے مفادات میں ہونے چاہیے۔ اب تک جو تعلقات تھے وہ بھارت اور امریکہ کے مفادات میں تھے، یا پھر ہمارے سیاستدانوں کے ذاتی مفادات میں تھے۔ پاکستان کا کہیں بھی فائدہ نہیں تھا، پاکستان کو ہمیشہ نچوڑا گیا ہے۔ تو اب جو بائیڈن کو تکلیف ہی یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی بات کرتا ہے، اور جو بائیڈن بھارت کا بھی کوئی سگا نہیں ہے، بھارت کو وہ اس لیے مضبوط بنانا چاہتا ہے کہ بھارت کے ذریعے وہ چین کو ٹف ٹائم دے سکے، چین کو ختم کر سکے۔ جس طرح پاکستان کے ذریعے سوویت یونین کو کرایا تھا، اسی طرح وہ چاہتا ہے بھارت کے ذریعے چین کو کرایا جائے، بھلے بھارت خود تباہ ہو جائے۔ اور اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم آپ کو خاص بتاتے ہیں۔ فیٹف میں ہم 27 میں سے 27 پوائنٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں، ابھی بھی ہمارا نام گرے لسٹ میں ہے، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے، یورپ نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کا اور ٹیرر فائنینسنگ کا ہب تو بھارت ہے، لیکن نام پاکستان کا ہے فیٹف میں۔ پھر ریلیجیس فریڈم میں پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں ہے، کیونکہ بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈاز کرتا تھا، پاکستان خاموش رہتا تھا۔ اب عمران خان ایکسپوز کر چکا ہے اور اب پوری دنیا مانتی ہے، ہر ادارہ رپورٹ دے چکا ہے کہ بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک ہے، بھارت انتہا پسند ترین ملک ہے، بھارت دہشت گرد ملک ہے۔ ان 3 سالوں میں جتنی بھی انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بھارت کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، پاکستان کو امن پسند کہا جا رہا ہے، لیکن ریلیجیس فریڈم میں بلیک لسٹڈ پاکستان ہے۔ پھر ترکی ہمیں ہیلی کاپٹرز بیچ رہا تھا، امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگا دی، ہم نے وہ ہیلی کاپٹرز چائنا سے لے لیے۔ اب ترکی نے وہی ہیلی کاپٹرز فلپائنز کو بیچ دیے ہیں، امریکہ کو کوئی کنسرن نہیں ہے، امریکہ بولا تک بھی نہیں۔ اور کل امریکہ نے چین اور پاکستان کی 27 کمپنیوں پر پابندی لگا دی کہ یہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ تو پاکستان کے لیے تو یہ بات کلیئر ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے حق میں کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب آ جاتے ہیں اصلی خبر پر، بڑی خبر پر۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ چین امریکہ کو کیسی کیسی دھمکیاں دے چکا ہے۔ کل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بائیڈن نے تیسری عالمی جنگ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ چین نے پہلی بار بھارت کو کھل کر دھمکی دی ہے کہ ہم آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ اس حملے سے بچ جائیں۔ اس کے بعد آج امریکی ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ دی واشنگٹن ٹائمز کی خبر ہے، کلاک از ٹکنگ، گھڑی ٹک 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 کی آواز کر رہی ہے۔ As US vulnerable to Chinese electromagnetic attack, experts warn. امریکہ چینی الیکٹرومیگنیٹک حملے کا شکار ہے۔ ایکسپرٹس نے وارننگ دی ہے امریکہ کو کہ چین آپ کو کہہ رہا تھا کہ آگ سے نہ کھیلیں، آپ کیوں آگ سے کھیلے ہیں؟ آپ کو پتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ 90% امریکیوں کی جان جا سکتی ہے؟ کیسے؟ بتاتے ہیں آپ کو۔ سپوتنک نیوز، روس کیا کہہ رہا ہے؟ کلاک از ٹکنگ. US experts fear China's EMP attacks, China's electromagnetic pulse weapons attacks, could lead to doomsday scenario. امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ چین نے اگر امریکہ پر الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن سے حملہ کر دیا تو امریکہ کو قیامت کا دن دیکھنا پڑے گا۔ اب اس خبر کی ڈیٹیل سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ الیکٹرو میگنیٹک پلس ٹیکنالوجی ہے کیا۔ چین کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ڈائریکٹ انرجی ویپنز بھی ہیں، مائکرو ویو پلس ویپنز بھی ہیں۔ لداخ میں اس نے بھارتی فوجیوں پر حملہ کیا تھا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے گر گئے، ان کو الٹیاں آنے لگی، جسمانی طور پر معذور ہو گئے، ان کو نظر نہیں آیا کہ کہاں سے حملہ ہوا ہے یا کوئی چیز ان کو لگی ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنیز ملٹری کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ یہ بھارت کیا ہمارے آگے کھلونے لگا رہا ہے، کبھی براموس، کبھی S-400، کبھی کیا۔ یہ بھارت کے لیے بڑی چیزیں ہوں گی، ہمارے لیے کھلونے ہیں۔ ہم چاہیں تو جنگ سے پہلے ہی ان سب چیزوں کو ناکارہ بنا دیں۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز کی دھمکی دی گئی ہے، اس کے ذریعے چین آپ کا پورا ملک اندھیروں میں ڈوبو سکتا ہے، آپ کے کمپیوٹر جل جائیں گے، آپ کے سارے ہتھیار ناکارہ ہو جائیں گے، آپ کے اڑتے ہوئے طیارے ڈیڈ ہو جائیں گے، آپ کے ملک میں بجلی کا نظام ختم ہو جائے گا، بجلی بنانے کا نظام ختم ہو جائے گا، آپ کے ٹیلی فونز، آپ کے موبائل، سب کچھ ڈیڈ ہو جائے گا۔
अमरीकी एक्सपर्ट्स ने कहा है, बाय अटैकिंग द टेक्नोलॉजिकल अकिलेस heel of a nation like the United States, you could bring us to our knees and not even have to do battle with the Marines or the Navy or the Air Force and win a war in 24 hours with a single blow, he claimed. आप हमारे टेक्नोलॉजी के हब्स पर हमला करके अमेरिका जैसे मुल्क को घुटनों पर ला सकते हैं और उसके लिए आपको जंग भी नहीं लड़नी पड़ेगी, ना मरीन्स को लाना पड़ेगा, ना नेवी को लाना पड़ेगा, ना एयरफोर्स को लाना पड़ेगा और आप एक ही झटके में 24 घंटे के अंदर एक इतनी बड़ी जंग जीत जाएंगे। ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स चीन को कह रहे हैं। फिर वो अमेरिका को वार्न कर रहे हैं कि अगर चीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टेक्नोलॉजी से हमला कर दिया 90% अमेरिकी मर जाएंगे, 90% अमेरिकी। फिर वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो कहता है कि मैं ताइवान को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अगर चीन ने हमला कर दिया तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? व्हाट्स द प्रेसिडेंट गोइंग टू डू? ट्राई टू गो इनटू वर्ल्ड वॉर 3 व्हिच ही विल श्योरली लूज। अमेरिकी सदर क्या करेगा? एक तीसरी आलमी जंग छेड़ेगा जो यकीनन वो हार जाएगा। और आखिर में वो कहते हैं अगर प्रेसिडेंट का यही तरीका रहा तो घड़ी से टक टक की आवाजें आ रही हैं और मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स मरने वाले हैं। और ये मैसेज है भारतीयों के लिए जो कभी राफेल लेकर नाचते हैं, कभी S-400 लेकर नाचते हैं, कभी ब्राह्मोस मिसाइल लगा देते हैं। आप ये देखिए कि अमरीकी क्या कह रहे हैं जिनसे आप हर वक्त असलहा मांगते रहते हैं कि हमें चीन का मुकाबला करना है। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।